करने वाले कौन है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं, बाकी बात आपकी ठीक है। उसकी रीज़न ये है, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को कहा था कि अगर आप पार्टी हेड नहीं रहते तो आपके सारे कैंडिडेट जो है वो आज़ाद हो गए। और शायद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, जो ये बारहा कोशिश कर रहे हैं कि मैं चेयरमैन न रहूं, या ये कि मैंने रिज़ाइन किया हुआ, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे पार्टी के, अगर मैं रिज़ाइन करूं तो जब तक इलेक्शन ना हुआ हो पार्टी बगैर चेयरमैन की होगी। इंशाल्लाह ये सारे नाकाम होगी। ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला था। ये आपके सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की थी कि खान साहब ने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था। सर, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद था, फैसल चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की गई। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी को और पार्टी के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए एक मलाइन एफर्ट की गई। इसकी तरदीद हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कर चुके हैं, और इस बात पे मैं मौके का गवाह होने के, ऐनी गवाह जिसको कहते हैं आप लोग, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन हमारे गौर साहब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी, और कायद हमारे जो हैं वो इमरान खान हैं, और इमरान खान साहब की कॉल पे हम सब इकट्ठे हैं और मुतहद भी हैं। और जहाँ तक आइनी तरमीम में आप का सवाल था, मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर जो हरीफाल साहब की जो तकरीर थी, वो पाकिस्तान के तमाम वकला का वही मतमा नज़र है। हम 25 अक्टूबर के बाद इस चीफ़ जस्टिस को किसी सूरत भी किसी अदालत का चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे, और हम इसकी मजम्मत भी करेंगे, मज़ामत भी करेंगे, और अपना आइनी और कानूनी हक़ भी इस्तेमाल करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन के सामने इसकी समाअत मुकर्रर थी। आज 22 अक्टूबर के लिए हमारा केस एडजर्न हो गया है। इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हम फाइल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी, उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत हमें दे दी थी, उसके मुताबिक हमने अपने इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन आगे से करवाए थे। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। वीडियोज़ भी है, ऑडियोज़ भी हैं, स्क्रीन शॉट भी है। जितनी प्रोसीडिंग्स हुई है वो कैमरा के आंख में हमने सारा स्टोर किया हुआ था। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसके नतीजे में FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे, या वो रिकॉर्ड हमें दे दे, या हमें एक्सेस दे दे, हम उस रिकॉर्ड की फ़ोटो कापी कर लें, उसकी एक्सेस एक और सेट बना लें ताकि हम आपकी असिस्टेंस करें। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया था कि आप किसी और अदालत जाके आप उसकी असिस्टेंस से अपने डॉक्यूमेंट्स सिक्योर कर लें। उसके बाद हमने FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का। उसके लिए कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। आज भी हमने ये गुजारिश इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने केस 22 तारीख़ के लिए एडजर्न कर लिया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार के साथ लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है शायद इलेक्शन कमीशन में भी एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, वो हमें दीवार में नहीं चुनेगी इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा। हमें उम्मीद है 22 तारीख़ तक अगर हमारा रिकॉर्ड हमें मिला 22 को, तो इंशाअल्लाह ताला ये इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का केस अपने अंजाम तक पहुँचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये हमें मिलेगा। वो सब प्रोसीडिंग जो सुप्रीम कोर्ट वाली है वो भी आइंदा दिनों हुकूमत तरमीम लेके आ रही है, तहरीक इंसाफ के कितने अरकान असेंबली राब्ते में हैं, कितने गायब हैं, क्या? देखिए, हमारे एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबते में और बेहतरीन है। और मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक हुकूमत की सवाबदीद है, वो तरमीम करना चाहे, और किसी हुकूमत के पास तरमीम नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी होती, और वो कंसेंसस डेवलप्ड करके करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तरीक़ेकार जो अडॉप्ट किया गया है, इसके लिए ये बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी और सारी रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी है। दूसरी बात ये कि जो कवानीन हो रहे हैं, अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते
آپ لوگوں کو اٹھائے اور پھر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہ ہو, آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کرے, آپ کورٹ بنا لے اور سپریم کورٹ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح لگ جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو ہے نا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عمومی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ترامیم آ رہی ہے ناکام ہوگی. کل وزیر قانون نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسودہ جو ہے حکومتی مسودہ وہ آپ کو فراہم کریں گے. تو دیکھیں کل ہماری ایک کمیٹی کی میٹنگ تھی اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جو آپ اس میں موجود تھے. انہوں نے ویسے لائٹر موڈ پہ کہا کہ ہم آپ کو مسودہ دیں گے, کیونکہ باتوں باتوں میں یہ بات چلی کہ مسودہ ابھی تک بنا ہے کہ نہیں. نہ حکومت کا کوئی مسودہ ہمارے پاس آیا ہے, نہ ہم نے اس سے کوئی مسودہ لینے کی کوئی خواہش کی ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چلتی رہی, ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی بھی مسودہ نہیں تھا. نہ ہمارے پاس مسودہ دیا ہے, نہ ہمیں کہیں ان کے بریف دیا ہے, سوائے زبانی باتوں کے. سر جب لا منسٹر کو ملے گا وہ آپ کو دیں گے, ابھی تو خود ویٹ کر رہے ہیں. پارٹی الیکشن قریب آتے ہیں تو سازش شروع ہو جاتی ہے کہ بیرسٹر گوہر خان کو ہٹا دیا گیا ہے. تو سر آپ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, اور دوسرا یہ سازش کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں, باقی بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے سپریم کورٹ نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اگر آپ پارٹی ہیڈ نہیں رہتے تو آپ کے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد ہو گئے. اور شاید کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو, جو یہ بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ میں چیئرمین نہ رہوں, یا یہ کہ میں نے ریزائن کیا ہوا, کیونکہ اس آرڈر کے مطابق اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے پارٹی کے اگر میں ریزائن کروں تو جب تک الیکشن نہ ہوا ہو پارٹی بغیر چیئرمین کی ہوگی. انشاءاللہ یہ سارے ناکام ہوگی. یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا تھا. یہ آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب موجود ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی تھی کہ خان صاحب نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا. سر میں وہاں پہ موقع پہ موجود تھا, فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے, میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کو اور پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک ملائن ایفرٹ کی گئی. اس کی تردید ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی کر چکے ہیں, اور اس بات پہ میں موقع کا گواہ ہونے کے, عینی گواہ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین ہمارے گور صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے بھی, اور قائد ہمارے جو ہیں وہ عمران خان ہیں, اور عمران خان صاحب کی کال پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد بھی ہیں. اور جہاں تک آئینی ترمیم میں آپ کا سوال تھا, میں چیئرمین صاحب کی اجازت سے کل بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر جو حریفال صاحب کی جو تقریر تھی وہ پاکستان کے تمام وکلاء کا وہی مطمع نظر ہے. ہم 25 اکتوبر کے بعد اس چیف جسٹس کو کسی صورت بھی کسی عدالت کا چیف جسٹس نہیں مانیں گے, اور ہم اس کی مذمت بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے, اور اپنا آئینی اور قانونی حق بھی استعمال کریں گے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com